conseil très important, n'essaie pas de travailler autonome. Il faut travailler comme un entrepreneur. Tu dois pas travailler comment dirais-je, au micromanagement. Il faut travailler au macro-management. Par exemple, micromanagement, ça se limite à répondre au téléphone, envoyer des mails, répondre à certains clients. هذاك الشيء كيمكن لك ديليغيه une assistante اللي غتجي عندك, elle peut faire cette tâche. Maintenant, خصك toucher le marché, il faut pas travailler dans l'entreprise. Là, quand tu es entrepreneur, il faut travailler sur l'entreprise, ماشي dans l'entreprise. Dans ce cas, il y a un autre facteur اللي خصك تعرف اللي بسببه تيخسروا بزاف الشركات هما تيسيبليو لي موفي كليون, كيتعاملوا مع لي موفي كليون. حيت comment tu peux détecter un bon client? Le bon client هو اللي تعطي قيمه للخدمه ديالك, la valeur ajoutée que tu lui donnes ما تيجيش parce qu'il est focalisé على le prix. اللي غادي يجي عندك على ود الثمن ديالك سي با لا بين, لان اون فوا il va trouver moins cher غادي يمشي. هذاك ما تكلش عليه باش انك tu vas bâtir une entreprise ولا انك tu vas grandir. لا, خص اللي يجي عندك على l'expertise ديالك. C'est comme ça que tu peux détecter le bon client. خصك تعرف انك tu peux combler le besoin ديال ديك le client. il حس le client بانك تينا هي la personne que tu peux combler le besoin ديالو, تينا هي la personne que tu peux résoudre ديك les problèmes ديالو, que tu peux lui trouver une solution. هذاك هو لو بون كليون. Dans ce cas-là, tu vas te focaliser sur les bons clients. وخاصك تعرف on ne peut pas traiter tous les clients de la même manière. خاصك تعامل مع certains clients VIP. علاش؟ parce qu'il y a certains clients qui négocient pas, surtout les qui كدير du service, qui négocie pas le prix. تيخصو بان بحال دابا الوقت يكون الخدمه ديالو تصاوبوا في واحد الوقت, il s'en fout du prix. Dans ce cas, هذاك التيب دو كليون خصو واحد البريفيليج, خصو تعامل معاه very important personality. effectivement خصك تتعامل معاه مزيان لان هو اللي كيكون واحد لا ريفيرونس ديالك. وخصك باش تنجح في لونتربريز خصك ما يكونش عندك واحد المونك داتيتود, خصك تعرف كي تكونبورتا. باسكو بزاف الناس ملي كيكونوا عندهم لونتربريز وتيبقاو يبيعوا لي زارتيكل ديالهم ولا السيرفيس ديالهم, راه سو ترانسفورم اون مونديال. يا اما تولي بحال ساعي تيطلب منك بانك تشري من عنده, سي با فيزابل دو تو, ولا اون تران دو تو سوبليي, ولا ان تيدير دو فورسينغ, يعني كيضغط عليك بانك انتينا انتينا تشري من عنده بالضغط عليك. ملي كيجي عندك ان كليون اللي كيبقى يتشاطر معاك وما تيعطيش القيمه لهذاك الشيء, الخدمه اللي كدير له ما تيعطيش القيمه للاكسبرتيز ديالك, انا منك جو في لو رونفويي كاريمون فيغ لا كونكورونس. لانه ياخذ لا كونكورونس, سير عند فلان راه هذاك اللي في الدولار يقدر يطغى, غير يسير عنده باسكو جي ريان افوتر ديال هاد لا بيرسون بحال هكاك, il va juste me casser. انا بغيت دي بيرسون دو كاليتي, دي فري كليون اللي ما غاديش نديبلوي معاهم واحد الانرجي فو باش نبيع لهم, لان تيجيو عندي لانه باغي المصداقيه ديالي, باغي لو سافوار ديالي, باغي ليكسبرتيز ديالي, و بوركوا با لور دوني لور ادابتي ان بون بري. ولكن اللي تيجي عندك على البري بوحدو تخاف منه, لان ça va jamais être un client fidèle, c'est momentané. وحنا بغينا الكليون تحاول تلقى دو تري بون كليون, لان راه لو موفي كليون راه باغمي لي شيك ديال les entreprises. لان بزاف لي زونتربريز تيكونوا دايرين لي موفي كليون, سي دي موفي بايور, سي دي جون اللي كيتشاطروا بزاف, كيحاولوا يخليك شي مارج بينيفيسيا قليله, يسون فو, خصو يمشي هو بحال 100%, كمان كيت ا تو فيغ روين لونتربريز. انا ما عندي ما نكثر من هذاك, حيت تعرف بزاف الناس بحالو غادي يجيو لك بزاف الناس, تو فوا انك تو فا اتر اونتوري بزاف ديال الكليون, فينالمون سي دي موفي كليون, اي فون تو فيغ رويني غير بشويه, غادي يمهلوك واحد شويه ديال الوقت, وانت ديك القضيه قليل ومداوم ولا كثير مقطوع سا مارش با تو طون. في هذا لو كا هذا ديال لو موفي كليون, جو بريفير يكون قليل وسيليكتيف au lieu يكون كثير وهي il va me pousser vers le bas.